गोटे ऑडिट रिपोर्ट इश्यू कर दउची माने ऑडिट रिपोर्ट गोटे सबमिट कर दउची समवाय समीक्षा रे तापर से रिपोर्ट टी जाई कि ना सोसाइटी लेवल रे रहउची तो सोसाइटी लेवल रे हमर कोन कोन काम रहउची जे भी माने कस्टोडियंस रहउचंती सोसाइटी रो रिकॉर्ड्स रो या फिर माने ऑडिट रिपोर्ट साइन करियार तो तांकर कोन सब दायित्व रहउची तो सेही ऊपर ए वीडियोटा फर्स्ट ऑफ ऑल आपण माने कोन करिवे ना ई साइट टा देखंतु समवाय समीक्षा .odisha.gov.in ए साइट रे क्लिक कला परे आपण एई पेज को आसीबे एटा हला तार होम पेज टा होम पेज रे क्लिक कला परे आपण लॉगिन रे क्लिक करिवे लॉगिन रे क्लिक कला परे आपणकर आईडी पासवर्ड जो थिबो आईडी पासवर्ड आपण यूज करी कि ना रेस्पेक्टिव सोसाइटी रे आपण निजर आईडी रे लॉगिन करि परिवे फॉर एग्जांपल मो गोटे सोसाइटी को एबे एंट्री करूची निजर यूजर आईडी देले तापरे पासवर्ड देले जा भी थिबो आपणकर रेस्पेक्टिव सर्कल्स मान को जाई कि ना आपण निजर आईडी पासवर्ड समवाय समीक्षा रे कलेक्ट करि परिवे वंस आईडी पासवर्ड देला पर ऊपरटा आईडी तळटा पासवर्ड तापरे ता तळटा हला कैप्चा एति की एंट्री कला परे आपण लॉगिन करियो लॉगिन कला परे आपण सोसाइटी रो लॉगिन आईडी को आसी जिवे सॉरी माने सोसाइटी रो लॉगिन पेज को आसी जिवे ठीक अछि सेडी आसला परे आपनकर काम कोन रहिबो एक्टिविटी रे क्लिक करिया पे एडे देखंतु एक्टिविटी बटन अछि एक्टिविटी बटन रे क्लिक कला परे एडी ऑडिट प्रोसेस अछि आ ऊपर क्लिक करिवे क्लिक कला परे जदी ऑडिटर कोनोसी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करथिबे ऑनलाइन तो सेही ऑडिट रिपोर्ट टा एटी आपनकर शो हो फॉर एग्जांपल ए कृष्णपुर एससीएस रो जे भी ऑडिटर थिबे सी सबमिट करचंती ए रिपोर्ट टा 22-23 ईयर रो ऑनलाइन रे सेति पई सोसाइटी लॉगिन रे कोन हला ना से रिपोर्ट टा शो हला प्रेजेंट ऑडिट स्टेटस कंप्लीटेड कमेंसमेंट डेट कंप्लीशन डेट पडिछि ऑडिटर नेम रहिला ऑडिटर टाइप रहिला सब डिटेल्स रहिला एटा तो केवल गोटिए देखौछि जदी मल्टीपल ऑडिटर्स बा सीए फर्म्स निज निजर ईयर रो जदी सबमिट करिवे ए भलिया तो सेमान करबे टोटल लिस्ट भी देखेबे टोटल लिस्ट देखेला परे आपण काम कोन रहइबो एक्शन बटन में जाई कि ना फर्स्ट ऑफ ऑल आपण माने कोन करिवे ना डॉक्यूमेंट अपलोड करिवे माने रिपोर्ट को माने अप्रूव करिया आगुरु आपण माने कोन करिवे ना डॉक्यूमेंट अपलोड करिवे डॉक्यूमेंट अपलोड आपण माने ऑडिट टा सरीवा आगुरु करिया कथा ठीक अछि डॉक्यूमेंट अपलोड आपण कोडी करिवे केमति कर सेटा मो परे कहबे आपण फर्स्ट आपण कोन करिवे जेमति माने ऑडिट रिपोर्ट जदी आपण को माने अप्रूव करिया छै आपण साइड रु ताले आपण तळे आसी ना एटी ऑडिट रिपोर्ट रे क्लिक करिवे ऑडिट रिपोर्ट रे क्लिक कला परे एटी कंप्लायंस लेखु छै कंप्लायंस रे लेखिया आगु जतले फॉर एग्जांपल ए रिपोर्ट टा ऑलरेडी से अप्रूव कर सालेनी सर्कल लेवल में मैं सॉरी माने सोसाइटी लेवल में सेति में एटी बटन टा देखौनी एटी बटन टा देखाय कि अप्रूव किंबा रिवर्ट तो अप्रूव रे आपण क्लिक कले एटी आपणकर सेटा माने सोसाइटी लेवल सेटा अप्रूव हे जिवो ठीक अछि आ आपण निजर रिपोर्ट रो पीडीएफ भी डाउनलोड करि पारि एटा आपणकर रिपोर्ट सबमिट करिया एति के आपणकर काम किंतु रिपोर्ट सबमिट करिया आगुरु आपण को किछटा डॉक्यूमेंट भी अपलोड करिया पड़िबो ना आपण को सोसाइटी रो तो डॉक्यूमेंट अपलोड के केबे वाले करिवे एटा एक्शन बटन ने क्लिक करिवे से जो से सोसाइटी रहला से 22-23 ईयर रो एटा 22-23 ईयर रो एक्शन बटन ने क्लिक करी ना डॉक्यूमेंट अपलोड रे क्लिक करिवे क्लिक कला पर एटी देखंतु आपण डिफरेंट बैलेंस रजिस्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बैंक ट्रांजैक्शंस एटा सब रही छै किंतु गोटे प्रॉब्लम कोन रहउछि एटा मैक्सिमम आपण 2 एमबी रो अपलोड करि परिवे थरे करे तो आपण माने कोन करि परिवे ना जदि बैंक ट्रांजैक्शन आपणकर 20-25 टा रहउछि ताको आपण मर्ज करिकना गोटे बनै परिवे जोटा कि 2 एमबी रो तळु को हितवा दरकार किंबा गोटे गोटे ट्रांजैक्शन आपण एमती ऐड बटन रे क्लिक करिकना एडी आपण माने माने अपलोड करि परिवे जेंति फॉर एग्जांपल एडी गोटे मबे
ऐड रे क्लिक करिकिना गोटे एटा क्रिएट हला चूज फाइल रे क्लिक करिवे क्लिक कला परे धरंतु एटा आपनकर पीडीएफ टा एटा ओपन कला परे एटी आसीगला आसला परे एटी अपलोड रे क्लिक करिवे अपलोड रे क्लिक कला परे देखंतु टू पीडीएफ टा एटी अपलोड हे गेला क्लिक टू व्यू मारले आपण से वीडियोटा माने से जो पीडीएफ जोटा माने अपलोड करछन सेटा आपण देखि परिवे एई पर भाबरे आपण मल्टीपल पीडीएफ भी अपलोड करि परिवे आपण साइड रू ठीक अछि जहाँ जहाँ माने इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रोज सोसाइटी लेवल रे जेमति स्टॉक वेरिफिकेशन रिपोर्ट किबा बैलेंस रजिस्टर आउ तापर आपण रहउची आप कोन सब बायलॉज रहउची तापर किछटा इंपोर्टेंट आपणकर मक धरंतु ऑर्डर शीट मगर आपणकर पियन हे गला कि आपणकर सेक्रेटरी हे गला तांकर सब ऑर्डर शीट गुडा रहउची तांका अपॉइंटमेंट रो सेउडा अपलोड करि परंती हैला जहाँ जेमे आपण अपलोड करि परिवे कारण जेते बेसी आपण अपलोड करिवे सेटा आपण ऑडिटर को हेल्प होबो आपण सोसाइटी ऑडिट करिया ठीक अछि एटा गला एटा हला द्वितीय कथा तृतीय कथा हला आपनको जदि किछि लेटर इश्यू करथिबे ऑडिटर ताले आपण एडी शो कर परिवे निजरो देख परिवे लेटर टू सेक्रेटरी फॉर एग्जांपल डाटा अनेबल देखोचे कारण किछि लेटर इश्यू हेनी ऑनलाइन रे सेक्रेटरी को सेति पई ई डाटा अनेबल देखोचे जदि सेडी सेमे माने ऑडिटर लॉगिन रे जदि किछि करथांते आपण लेटर इश्यू ताले एडी आपण शो करथांता नेक्स्ट आसला परे एडी देखो हाफ मार्जिन में आपण देख परिवे तर किछि समन हेछि कि नै आपण देख परिवे ठीक अछि आपण एई सब काम करि परिवे रिलेटेड टू ऑडिट रिपोर्ट आपण साइड रो खाली मेनली दीटा काम रहिला ट्रांजैक्शन बैंक ट्रांजैक्शंस अपलोड करबा जे प्रकार कहथि डॉक्यूमेंट अपलोडर जाई कि ना एई जगह रे जाई कि ऐड बटन क्लिक करि कि ना आउ द्वितीय कथा ऑडिट रिपोर्ट वंस आसी गला परे एडी ऑडिट रिपोर्ट रे क्लिक करि कि ना ताको अप्रूव करिया एटा ल दीटा काम आपण पर मेनली रहि ठीक अछि तापर आ गोटे काम देखंतु ये एक्टिविटी बटन अछि एक्टिविटी बटन क्लिक करि कि ना आपण जो आपण सोसाइटी जो ऑडिट फी जो पेमेंट करचंती सेटा भी आपण ऑनलाइन करि परिबे ऑडिट फी पेमेंट रे क्लिक करि कि ना एटा देखंतु आपनकर फी पेड ऑलरेडी एती हे जेछि पेंडिंग अमाउंट एती रही छि एटी आपण जो सब एंट्री हैला ऑनलाइन एंट्री हैला पर सेट सब देखियो कि केते एंट्री कराई छि केते बाकी अछि ठीक अछि तो पेमेंट करिया पे आपण पे बटन रे क्लिक करि परिबे आपनकर रहिला एटी आसला माने सोसाइटी रो एड्रेस आसला कि तांकर ईमेल एड्रेस आसला फोन नंबर आसला सब आसला परे आपण को पर्पस पे ऑन ऑडिट फी दबा को चाहउचंदी सेटा लिख परिबे लिखला परे टोटल अमाउंट के दरकार सेटा एंट्री करि परिबे तो 1 रुपीस दरन दबा चाहउची एडी मु क्लिक करला परे म 100 रुपीस आपण फी पेमेंट करिया को चाहउचंदी एटा एती एंट्री करला परे आपण प्रोसीड टू पे क्लिक करिवे प्रोसीड टू पे आपण क्लिक करला परे आपण डायरेक्टली आपणकर जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम जो अछि ओडिसा रो सेही पेज को डायरेक्ट आपण रीडायरेक्ट हे जिवो सेडी आपण नॉर्मली जेमते जो ये कलांती ट्रेजरी चालान बरंती जो सेगुडा आपण एंट्री करि परिबे एठी तो एति कि थिला आजिरो वीडियो माने आशा करछि आपण माने जो सेक्रेटरी लेवल रे आ सोसाइटी लेवल रे आपण माने बुझी पारथिबे आपणकर वर्क रेस्पोंसिबिलिटी कोन आ तो आउ तीन चारटा कथा मु एठी ऐड करिया को चाहूची फर्स्ट ऑफ ऑल आपण देखिबे एठी प्रोफाइल बटन रे जाई कि ना एठी माय अकाउंट अछि माय अकाउंट रे क्लिक करिवे क्लिक करला परे आपणकर प्रोफाइल रो पर्सनल डिटेल्स ए सु लिखाई छै एठी तापर एटा को चेंज करे गेले आपण एडिट डिटेल्स रे क्लिक करि कि ना निजर जो एड्रेस से लिख परिवे निजर ईमेल आईडी चेंज करि परिवे प्लस सबुड इंपोर्टेंट हला आपनकर प्रेसिडेंट आउ सेक्रेटरी का सिग्नेचर एठी अपलोड करिवा जो आपण फाइनल जदि जो अप्रूव देबे आपनकर ये को ऑडिट रिपोर्ट को सेटा दबा आगु आपण निजर सिग्नेचर माने प्रेसिडेंट करो आउ सेक्रेटरी का सिग्नेचर मैक्सिमम फाइल साइज 50 केबी एती दीटा आपण जो अपलोड करिवे कारण अपलोड कले ही से रिपोर्ट रे आपण साइन टा आसीबो ठीक अछि तापरे अपलोड करला परे एडी अपलोड बटन क्लिक करी तापरे सबमिट मारिवे एटा हला गोटे कथा तापरे कंप्लायंस रे कोन अछि ना एक्टिविटी रे जिवे तापरे ऑडिट प्रोसेस रे एटी एक्शन बटन रे क्लिक करला परे एटी ऑडिट रिपोर्ट अछि ऑडिट रिपोर्ट रे क्लिक करिवे क्लिक करला परे एटी देखंतु कंप्लायंस बटन अछि तो फाइनल रिपोर्ट आपण एटी
ଆକ୍ସେପ୍ଟ ବା ରିଜେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସର୍କଲ ରୁ ସେଟା ଇସ୍ୟୁ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ କି ରିପୋର୍ଟରେ କିଛି ଆପଣ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ସ ଦବାର ଅଛି କି ରିପୋର୍ଟରେ କିଛି ଡିଫେକ୍ଟସ ଅଛି ତାର ଆପଣ ଯୋଉ ଆନ୍ସର ଦବା ପାଇଁ এই କମ୍ପ୍ଲେନ୍ସ ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକିନା ଏଇଠି ନିଜର ଫାଇଲ ଅପଲୋଡ କରିପାରନ୍ତି ଆଉ ନିଜର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ସ ଲେଖିପାରନ୍ତି। କମ୍ପ୍ଲେନ୍ସ ଲେଖିକି ତାପରେ ଆପଣ ସବମିଟ କରିଲେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର सोसाइटी को ଆଉ ଅଡିଟର କୁ ସରି ଆପଣଙ୍କର ସର୍କଲ କୁ ଆଉ ଅଡିଟର କୁ ସେଇଟା ଶୋ କରିବ। ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା ଆପଣ ଡିଫେକ୍ଟସ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ସ ଦେବେ। ତାପରେ ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ୟାଶବୋର୍ଡ ରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍କୁଲିଂ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କର କି ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଡିଟ ରିପୋର୍ଟ ଯୋଉଟା ୱାନ୍ସ ଅଡିଟର ଯେତେବେଳେ ସବମିଟ କରିଦେବେ ରିପୋର୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କର ସୋସାଇଟିରେ ପେଣ୍ଡିଂ ହେଇକି ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ 15 ଡେଜ ଭିତରେ ଆଗ୍ରି କି ଡିସଆଗ୍ରି ନ କରିବେ ତାହେଲେ ସେଇଟା 15 ଡେଜ ପରେ ଅଟୋମେଟିକଲି ସେଇଟା ମାନେ ଆପଣ ସୋସାଇଟିରୁ ଆପ୍ରୁଭ ହେଇଗଲା ଭଳିଆ ପଳେଇବ ସେଇଟା ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ସର୍କଲ କୁ କି ସୋସାଇଟିରେ ସେଇଟା ମାନେ ଆଗ୍ରି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି ଯେ ୱାନ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ସବମିଟ ହେଲା ପରେ ଅଡିଟର ସାଇଡ ରୁ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଆଗ୍ରି କି ଡିସଆଗ୍ରି ବଟନ ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅଡିଟ ଟା ଅନଗୋଇଂ ଚାଲୁଛି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯାଇକିନା ଅଡିଟ ପ୍ରୋସେସ ରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆକ୍ସନ ବଟନ ରେ ଆପଣ ନିଜର ମାନେ ହାଫ ମାର୍ଜିନ ୟା ଫିର କିଛି ସମନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଇସ୍ୟୁ କରିଥିବେ ଅଡିଟର ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆପଣ ଯାଇକିନା ନିଜର ଶୋ ମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି ହାଫ ମାର୍ଜିନ ଆଉ ସମନ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ପିରିୟଡ ଅଫ ଅଡିଟ ମାନେ ଅଡିଟ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଠିକ ଅଛି ମାନେ ଅଡିଟ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇନଥିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନ ଅପଲୋଡ କରିବା କଥା। ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନ ଅପଲୋଡ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ଏଇଠି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ ରେ ଯିବେ ପ୍ଲସ ତାପରେ ପୁରା ବଟମ ସ୍କ୍ରୋଲ କରିବେ ସ୍କ୍ରୋଲ କଲା ପରେ ଏଇଠି ଆଡ ବଟନ ଅଛି ଆଡ ବଟନ ରେ କ୍ଲିକ କରିକିନା ଯୋଉ ଫାଇଲ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଲୋଡ କରିବାକୁ ତାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିକିନା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫାଇଲ ଆପଣ 2 MB ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସାଇଜ ର ଥରକରେ ଆପଣ ଅପଲୋଡ କରି ପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବାକି ଫାଇଲ୍ସ ଗୁଡା ବି ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର सोसाइटी लेवल अवेलेबल रहुଛି ସେଗୁଡା ଆପଣ ଏଠି ଅପଲୋଡ କରି ପାରନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କିଛିଟା ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଲା ଅପଲୋଡ କରିବାର। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ତ କିଛି ଜଣ ସିକ୍ରେଟାରୀ ମାନେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଆଉଥରେ ଦେଖେଇବୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଭିଡିଓଟା ଆଉ ଦେନ୍ ଭିଡିଓ ଏଣ୍ଡରେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଡାଉଟ୍ ପଚାରି ପାରନ୍ତି। ସମୀକ୍ଷାରେ ୱାନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଅଡିଟର ଗୋଟେ ଅଡିଟ ରିପୋର୍ଟ ଇସ୍ୟୁ କରିଦଉଛି ମାନେ ଅଡିଟ ରିପୋର୍ଟ ଗୋଟେ ସବମିଟ କରିଦଉଛି ସମବାୟ ସମୀକ୍ଷାରେ ତାପରେ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଟି ଯାଇକିନା सोसाइटी लेवल ରେ ରହୁଛି। ତ सोसाइटी लेवल ରେ ଆମର କଣ କଣ କାମ ରହୁଛି ଯିଏ ବି ମାନେ କଷ୍ଟଡିଆନ୍ସ ରହୁଛନ୍ତି सोसाइटीର ରେକର୍ଡସ ର ୟା ଫିର ମାନେ ଅଡିଟ ରିପୋର୍ଟ ସାଇନ କରିବାର ତ ତାଙ୍କର କଣ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି ତ ସେଇ ଉପରେ ଏଇ ଭିଡିଓଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ ଅଲ୍ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ ନା ଏଇ ସାଇଟ ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସମବାୟ ସମୀକ୍ଷା .odisha.gov.in ଏଇ ସାଇଟ ରେ କ୍ଲିକ କଲା ପରେ ଆପଣ ଏଇ ପେଜ କୁ ଆସିବେ। ଏଇଟା ହେଲା ତାର ହୋମ ପେଜ ଟା। ହୋମ ପେଜ ରେ କ୍ଲିକ କଲା ପରେ ଆପଣ ଲଗଇନ ରେ କ୍ଲିକ କରିବେ। ଲଗଇନ ରେ କ୍ଲିକ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ ଯୋଉ ଥିବ ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ ଆପଣ ୟୁଜ କରିକିନା ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ सोसाइटीରେ ଆପଣ ନିଜର ଆଇଡିରେ ଲଗଇନ କରିପାରିବେ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ଗୋଟେ सोसाइटीକୁ ଏବେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛି। ନିଜର ୟୁଜର ଆଇଡି ଦେଲେ ତାପରେ ପାସୱାର୍ଡ ଦେଲେ ଯାହା ବି ଥିବ ଆପଣଙ୍କର ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ସର୍କଲ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଯାଇକିନା ଆପଣ ନିଜର ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ ସମବାୟ ସମୀକ୍ଷାର କଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ୱାନ୍ସ ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ ଦେଲା ପରେ ଉପରଟା ଆଇଡି ତଳଟା ପାସୱାର୍ଡ ତାପରେ ତା ତଳଟା ହେଲା କ୍ୟାପଚା। ଏତିକି ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ପରେ ଆପଣ ଲଗଇନ କରିବେ। ଲଗଇନ କଲା ପରେ ଆପଣ सोसाइटीର ଲଗଇନ ଆଇଡି କୁ ଆସିଯିବେ ସରି ମାନେ सोसाइटीର ଲଗଇନ ପେଜ କୁ ଆସିଯିବେ ଠିକ ଅଛି। ସେଇଠି ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ କଣ ରହିବ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ କ୍ଲିକ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବଟନ ଅଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି ବଟନରେ କ୍ଲିକ କଲା ପରେ ଏଇଠି ଅଡିଟ ପ୍ରୋସେସ ଅଛି ଆ ଉପରେ କ୍ଲିକ କରିବେ। କ୍ଲିକ କଲା ପରେ ଯଦି ଅଡିଟର କୌଣସି ଅଡିଟ ରିପୋର୍ଟ ସବମିଟ କରିଥିବେ ଅନଲାଇନ ତ ସେଇ ଅଡିଟ ରିପୋର୍ଟ ଟା ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଶୋ ହବ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଏଇ କୃଷ୍ଣପୁର SCS ର
ଯିଏ ବି ଅଡିଟର ଥିବେ ସିଏ ସବମିଟ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ରିପୋର୍ଟଟା 22-23 ଇୟର ର ଅନଲାଇନ ରେ। ସେଥିପାଇଁ सोसाइटी लॉगिन रे कौन हला ना से रिपोर्ट शो है प्रेजेंट ऑडिट स्टेटस कंप्लीटेड कमेंसमेंट डेट कंप्लीशन डेट पड़ी ऑडिटर नेम रहिला ऑडिटर टाइप रहिला सब डिटेल्स रहिला एटा तो केवल गोटे देखौछि जदि मल्टीपल ऑडिटर्स बा सीए फर्म्स निज निजर ईयर रो जदि सबमिट करिवे ए भलिया तो सेमान करबे टोटल लिस्ट भी देखेबे टोटल लिस्ट देखेला परे आपण काम कोन रहइबो एक्शन बटन में जाई कि ना फर्स्ट ऑफ ऑल आपण माने कोन करिवे ना डॉक्यूमेंट अपलोड करिवे माने रिपोर्ट को माने अप्रूव करिया आगुरु आपण माने कोन करिवे ना डॉक्यूमेंट अपलोड करिवे डॉक्यूमेंट अपलोड आपण माने ऑडिट टा सरीवा आगुरु करिया कथा ठीक अछि डॉक्यूमेंट अपलोड आपण कोडी करिवे केमति कर सेटा मो परे कहबे आपण फर्स्ट आपण कोन करिवे जेमति माने ऑडिट रिपोर्ट जदि आपण को माने अप्रूव करिया अछि आपण साइड रु ताले आपण तळे आसी ना एटी ऑडिट रिपोर्ट रे क्लिक करिवे ऑडिट रिपोर्ट क्लिक कला परे एटी कंप्लायंस लिखुची कंप्लायंस रे लिखिया आगु जतले फॉर एग्जांपल ए रिपोर्ट टा ऑलरेडी से अप्रूव कर सालेनी सर्कल लेवल रे मैं सॉरी माने सोसाइटी लेवल रे सेति में एटी बटन टा देखौनी एटी बटन टा देखाय कि अप्रूव किंबा रिवर्ट तो अप्रूव रे आपण क्लिक कले एटी आपणकर सेटा माने सोसाइटी लेवल सेटा अप्रूव हे जिवो ठीक अछि आपण निजर रिपोर्ट रो पीडीएफ भी डाउनलोड करि परिबे एटा आपणकर रिपोर्ट सबमिट करिया एतिक आपणकर काम किंतु रिपोर्ट सबमिट करिया आगुरु आपनको किछटा डॉक्यूमेंट भी अपलोड करिया पड़िबो बा आपनको सोसाइटी रो तो डॉक्यूमेंट अपलोड के केबे बेले करिवे एटा एक्शन बटन ने क्लिक करिवे से जो से सोसाइटी रहला से 22-23 ईयर रो एटा 22-23 ईयर रो एक्शन बटन ने क्लिक करिकिना डॉक्यूमेंट अपलोड रे क्लिक करिवे क्लिक कला पर एटी देखंतु आपण डिफरेंट डिफरेंट बैलेंस रजिस्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बैंक ट्रांजैक्शंस एटा सब रहिछि किंतु गोटे प्रॉब्लम कोन रहउछि एटा मैक्सिमम आपण 2 एमबी रो अपलोड करि परिबे थरे करे तो आपण माने कोन करि परिबे ना जदि बैंक ट्रांजैक्शन आपणकर 20-25 टा रहउछि ताको आपण मर्ज करिकिना गोटे बनै परिबे जोटा कि 2 एमबी रो तळको हितवा दरकार किंबा गोटे गोटे ट्रांजैक्शन आपण एमती ऐड बटन रे क्लिक करिकिना एडी आपण माने माने अपलोड करि परिबे जेंति फॉर एग्जांपल एडी गोटे मबे ऐड रे क्लिक करिकिना गोटे एटा क्रिएट हला चूज फाइल रे क्लिक करिवे क्लिक कला परे धरंतु एटा आपणकर पीडीएफ टा एटा ओपन कला परे एडी आसी गेला आसला परे एडी अपलोड रे क्लिक करिवे अपलोड रे क्लिक कला परे देखंतु 2 पीडीएफ टा एडी अपलोड हे गेला क्लिक टू व्यू मारले आपण से वीडियोटा माने से जो पीडीएफ जोटा माने अपलोड करछन सेटा आपण देखि परिवे एई पर भाबरे आपण मल्टीपल पीडीएफ भी अपलोड करि परिवे आपण साइड रु ठीक अछि जा जा माने इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रो सोसाइटी लेवल रे जेंति स्टॉक वेरिफिकेशन रिपोर्ट किंबा बैलेंस रजिस्टर आ तापर आपण रहउची आ कोन सब बायलॉज रहउची तापर किछटा इंपोर्टेंट आपणकर मुख धरंतु ऑर्डर शीट मगर आपणकर पियन हे गला कि आपणकर सेक्रेटरी हे गला तांकर सब ऑर्डर शीट गुडा रहउची तांका अपॉइंटमेंट रो सेउडा अपलोड करि परंती हैला जा जेमे आपण अपलोड करि परिबे कारण जेते बेसी आपण अपलोड करबे सेटा आपण ऑडिटर को हेल्प होबो आपण सोसाइटी ऑडिट करिया ठीक अछि एटा गला एटा हला द्वितीय कथा तृतीय कथा हला आपनको जदि किछि लेटर इश्यू करथिबे ऑडिटर ताले आपण एडी शो कर परिबे निजरो देख परिबे लेटर टू सेक्रेटरी फॉर एग्जांपल डाटा अनेबल देखो कारण किछि लेटर इश्यू हेनी ऑनलाइन रे सेक्रेटरी को सेति पई ए डाटा अनेबल देखो जदि सेडी सेम माने ऑडिटर लॉगिन रे जदि किछि करथांते आपण लेटर इश्यू ताले एडी आपण शो करथांता नेक्स्ट आसला परे एडी देखो हाफ मार्जिन में आपण देख परिबे तर किछि समन हेछि कि नै आपण देख परिबे ठीक अछि आपण एई सब काम करि परिबे रिलेटेड टू ऑडिट रिपोर्ट आपण साइड रो खाली मेनली दीटा काम रहिला ट्रांजैक्शन बैंक ट्रांजैक्शन अपलोड करबा जे पर कहथि डॉक्यूमेंट अपलोडर जाई कि ना एई जगह रे जाई कि ऐड बटन क्लिक करि कि ना आउ द्वितीय कथा ऑडिट रिपोर्ट वंस आसी गला परे एडी ऑडिट रिपोर्ट रे क्लिक करि कि ना ताको अप्रूव करिया एटा ल दीटा काम आपण पर मेनली रहि ठीक अछि तापर आ गोटे काम देखंतु ए एक्टिविटी बटन अछि एक्टिविटी बटन क्लिक करि कि ना आपण जो आपण सोसाइटी जो ऑडिट फी जो पेमेंट करचंती सेटा भी आपण ऑनलाइन करि परिबे ऑडिट फी पेमेंट रे क्लिक करिकिना
ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଫି ପେଡ୍ ଅଲରେଡି ଏତିକି ହେଇଯାଇଛି। ପେଣ୍ଡିଂ ଆମାଉଣ୍ଟ ଏତିକି ରହିଛି। ଏଠି ଆପଣ ଯୋଉ ସବୁ ଅନଲାଇନ ସବୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା, ଅନଲାଇନ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା ପରେ ସେଇଠି ସବୁ ଦେଖେଇବ କି କେତେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାହେଇଛି, କେତେ ବାକି ଅଛି। ଠିକ ଅଛି। ତ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପେ ବଟନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ଏଇଠି ଆସିଲା ମାନେ ସୋସାଇଟିର ଆଡ୍ରେସ ଆସିଲା, କି ତାଙ୍କର ଇମେଲ ଆଡ୍ରେସ ଆସିଲା, ଫୋନ ନମ୍ବର ଆସିଲା, ସବୁ ଆସିଲା। ସବୁ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ କୋଉ ପର୍ପଜ ପାଇଁ ଅଡିଟ ଫି ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଲେଖିପାରିବେ। ଲେଖିଲା ପରେ ଟୋଟାଲ ଆମାଉଣ୍ଟ କେତେ ଦରକାର ସେଇଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବେ। ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ 1 रुपीज ଧରନ୍ତୁ ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇଠି ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଧରନ୍ତୁ 100 रुपीज ଆପଣ ଫି ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଏତିକି ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ପରେ ଆପଣ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଟୁ ପେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ପ୍ରୋସିଡ୍ ଟୁ ପେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଯୋଉ ଅଛି ଓଡିଶାର, ସେଇ ପେଜ୍ କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ରିଡାଇରେକ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ସେଇଠି ଆପଣ ନର୍ମାଲି ଯେମିତି ଯୋଉ ଇଏ କରନ୍ତି, ଟ୍ରେଜରୀ ଚାଲାନ କରନ୍ତି ଯୋଉ, ସେଇଗୁଡା ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବେ ଏଇଠି। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡିଓ। ମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ମାନେ ତ ଆଉ ତିନି ଚାରିଟା କଥା ମୁଁ ଏଠି ଆଡ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଫର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଠି ପ୍ରୋଫାଇଲ ବଟନରେ ଯାଇକି ନା ଏଠି ମାଇ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ମାଇ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲ ର ପର୍ସନାଲ ଡିଟେଲ୍ସ ଏସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଠି। ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ଏଡିଟ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକିନା ନିଜର ଯୋଉ ଆଡ୍ରେସ ସେଇଠି ଲେଖିପାରିବେ, ନିଜର ଇମେଲ ଆଇଡି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ପ୍ଲସ୍ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଉ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର ଏଠି ଅପଲୋଡ କରିବା। ଯୋଉ ଆପଣ ଫାଇନାଲ ଯଦି ଯୋଉ ଆପ୍ରୁଭ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏକୁ ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟକୁ, ସେଇଟା ଦବା ଆଗରୁ ଆପଣ ନିଜର ସିଗ୍ନେଚର ମାନେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଆଉ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଫାଇଲ ସାଇଜ 50 KB ଏତିକି ଦିଟା ଆପଣ ଆଜି ଅପଲୋଡ କରିବେ। କାରଣ ଆଜି ଅପଲୋଡ କଲେ ହିଁ ସେ ରିପୋର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଇନଟା ଆସିବ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଅପଲୋଡ କଲା ପରେ ଏଇଠି ଅପଲୋଡ ବଟନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ତାପରେ ସବମିଟ ମାରିବେ। ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ କଥା। ତାପରେ କମ୍ପ୍ଲାଏନ୍ସ କଥା। କମ୍ପ୍ଲାଏନ୍ସରେ କଣ ଅଛି ନା ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ଯିବେ, ତାପରେ ଅଡିଟ୍ ପ୍ରୋସେସ। ଅଡିଟ୍ ପ୍ରୋସେସରେ ଏଇଠି ଆକ୍ସନ ବଟନରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଇଠି ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି। ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲାଏନ୍ସ ବଟନ ଅଛି। ତ ଫାଇନାଲ ରିପୋର୍ଟ ଆପଣ ଏଇଠି ଆକ୍ସେପ୍ଟ ବା ରିଜେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସର୍କଲରୁ ସେଟା ଇସ୍ୟୁ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ କି ରିପୋର୍ଟରେ କିଛି ଆପଣ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲାଏନ୍ସ ଦବାର ଅଛି, କି ରିପୋର୍ଟରେ କିଛି ଡିଫେକ୍ଟସ ଅଛି, ତାର ଆପଣ ଯୋଉ ଆନ୍ସର ଦବା ପାଇଁ ଏଇ କମ୍ପ୍ଲାଏନ୍ସରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକିନା ଏଇଠି ନିଜର ଫାଇଲ ଅପଲୋଡ କରିପାରନ୍ତି ଆଉ ନିଜର କମ୍ପ୍ଲାଏନ୍ସ ଲେଖିପାରନ୍ତି। କମ୍ପ୍ଲାଏନ୍ସ ଲେଖିକି ତାପରେ ଆପଣ ସବମିଟ କରିଲେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସୋସାଇଟିକୁ ଆଉ ଅଡିଟରକୁ ସରି ଆପଣଙ୍କର ସର୍କଲକୁ ଆଉ ଅଡିଟରକୁ ସେଇଟା ଶୋ କରିବ। ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ଆପଣ ଡିଫେକ୍ଟସରେ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲାଏନ୍ସ ଦେବେ। ତାପରେ ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍କୁଲିଂ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କର, କି ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଯୋଉଟା ୱାନ୍ସ ଅଡିଟର ଯେତେବେଳେ ସବମିଟ କରିଦେବେ ରିପୋର୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କର ସୋସାଇଟିରେ ପେଣ୍ଡିଂ ହେଇକି ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ 15 days ଭିତରେ ଆଗ୍ରି କି ଡିସଆଗ୍ରି ନ କରିବେ, ତାହେଲେ ସେଇଟା 15 days ପରେ ଅଟୋମେଟିକଲି ସେଇଟା ମାନେ ଆପଣ ସୋସାଇଟିରୁ ଆପ୍ରୁଭ ହେଇଗଲା ଭଳିଆ ପଳେଇବ ସେଇଟା ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ସର୍କଲକୁ, କି ସୋସାଇଟିରେ ସେଇଟା ମାନେ ଆଗ୍ରି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି ଯେ ୱାନ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ସବମିଟ ହେଲା ପରେ ଅଡିଟର ସାଇଡରୁ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଆଗ୍ରି କି ଡିସଆଗ୍ରି ବଟନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅଡିଟଟା ଅନଗୋଇଂ ଚାଲୁଛି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯାଇକିନା ଅଡିଟ୍ ପ୍ରୋସେସରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆକ୍ସନ ବଟନରେ ଆପଣ ନିଜର ମାନେ ହାଫ୍ ମାର୍ଜିନ ୟା ଫିର କିଛି ସମନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଇସ୍ୟୁ କରିଥିବେ ଅଡିଟର, ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆପଣ ଯାଇକିନା ନିଜର ଶୋ ମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି। ହାଫ୍ ମାର୍ଜିନ ଆଉ ସମନ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ପିରିୟଡ ଅଫ ଅଡିଟ, ମାନେ ଅଡିଟ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ। ଠିକ ଅଛି। ମାନେ ଅଡିଟ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇନଥିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଅପଲୋଡ କରିବା କଥା। ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଅପଲୋଡ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ଏଇଠି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡରେ ଯିବେ। ପ୍ଲସ୍ ତାପରେ ପୁରା ବଟମ ସ୍କ୍ରୋଲ କରିବେ। ସ୍କ୍ରୋଲ କଲା ପରେ ଏଇଠି ଆଡ ବଟନ ଅଛି। ଆଡ ବଟନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକିନା ଯୋଉ ଫାଇଲ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଲୋଡ କରିବାକୁ, ତାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିକିନା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫାଇଲ ଆପଣ 2 MB ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସାଇଜର ଥରକରେ ଆପଣ ଅପଲୋଡ କରି ପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବାକି ଫାଇଲ୍ସ ଗୁଡା ବି ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ସୋସାଇଟି ଲେଭେଲରେ ଆଭେଲେବଲ ରହୁଛି, ସେଗୁଡା ଆପଣ ଏଇଠି ଅପଲୋଡ କରିପାରନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କିଛିଟା ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଲା ଅପଲୋଡ କରିବାର। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡିଥିବ। ସୋ ଧନ୍ୟବାଦ। ହ୍ୟାଲୋ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ
सेकेंड टाइम भिडियोटी देखिले आउ कार किसी जदि डाउट अछि पचारंतु। आपनकर चैट बॉक्स रे हमर हेलो आपण मेसेज जो चैट बॉक्स रे आमे बर्तन दीटा कांटेक्ट नंबर आउ हमर जो यूट्यूब रे जो वीडियो चैनल हमर तयारी हेची सेटा आमे से लिंक टा पठेइछु सेटा आपण देखिकरी जदि वीडियोटे आउसे देखियाउ चाहे देखि परिबे आउ जदि किछि डाउट अछि ताले जो कांटेक्ट नंबर दीटा अछि सेथिरे आपण फोन कर परिबे। आउ एबे कार किछि डाउट अछि जदि पचारंतु प्लीज। काହାର किछि डाउट नाही तो? ओके ताले जदि किछि डाउट नाही आमे ताले सेशन क्लोज करिबा। थैंक यू सर ऑल। हेलो हाँ हाँ कुहतु। सर नमस्कार हाँ सर कुहतु कुहतु। आईडी पासवर्ड केबे भी न्यू सर आईडी पासवर्ड आपणकर सर्कल को फोन करदेले से माने क्रिएट करिकरी आपनको ଦେଇଦେବେ। सर ଆପଣ ଅଡିଟ୍ सर सर्कल को काम फोन केबे କରିବେ। डाटा केबे अपलोड हेबो सर डाटा कोई यार आपणकर में एनी टाइम आपणकर अथराइजेशन जदि हेई जाईची हाँ ଧର सर 24-25 ବର୍ଷର ଆପଣଙ୍କର ଅଥରାଇଜେସନ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣ 24-25 ର ଆପଣ 24-25 ର ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଅପଲୋଡ କରିପାରିବେ। सर ଯୋଉ ବର୍ଷର ଆପଣଙ୍କର ଅଥରାଇଜେସନ ହେଇଛି ଧର ଏରିଆର ଅଛି ଏରିଆର ଆପଣ ଡାଟା ଅପଲୋଡ କରିପାରିବେ। सर ठीक ଅଛି ଓକେ ଆଉ କାହାର କିଛି ଅଛି କି ଡାଉଟ? Okay, thank you for participating in this training program. So, ଆପଣ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଗ ଆଉଟ୍ କରି ଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ।